Hello mga kabayan ko. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And have a blessed day. I'm Roque Charles Bertuso at your service. Isa kasiman at the same time, isa man ka property specialist. In short, ahindi. Ang gina-offer ko sa inyo, kabayan, ang bag-o kag press na press sang Deca Homes, Granada. Siyempre located sa Barangay Granada, malapit sa Charito Heights Subdivision, Bacolod City. Ano pa ang ginahulat nyo? Pa-reserve na, mga kabayan, bago ka maunahan sang iban. Para makauna kita mag-abil sang matahom nga pwesto pareho sang corner lot, open for reservation na kita, not open in public visit. Salamat kag God bless us all.